ang mga bagay-bagay gamit ang inyong mga face. O, takpa mabuti yan, takpa mabuti. O, yung hindi nakakakita, hindi nakakaamoy. Lahat. Ready? Players, microphone ha, guys. You have 2 minutes. Paano Ready? ba to? Harapan. Uy, uy! Teka lang. TikTok! Uy! TikTok lang! Happy time na! Go, 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 go! Ayan, go. Ano yan? Ano? Panlinis? Go! Ano? Feather duster? Panglinis. Yes, yes, yes! Next! Tumbler. Kawali? Kalan? Ano? Ano? yun? Sige! Sorry, tumbler? Tumbler. Ginagamit sa Water tubig! tumbler. Ginagamit sa tubig! Tabo. Takore. Yes! Next, 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 next! 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 Hop! Unan? Basahan. Hindi! Stop toy. Yes! Bawal Okay. hawakan! Bawal hawakan! Next! Next! Aray. Ayan, ano yan? Ayan. Ano? Calculator? Cellphone? Calculator. Nasabi niya kanina? Calculator? Yes. Oh, yes. Okay. Next. Next. Aray. Ayan. Aray daw. Ano ba aray ng aray? O, yan. Tray? Ano? Tray ba yan? Tray? Hindi. Sa kusina. Sa kusina. Kawali. Yes! Okay. Next. Hirap. Next. Yan. Ano yan? Oh, ayan. Calculator. Ano? Calculator? Hindi. Keyboard? Yes! Next. Lasang Next. kamay Yan, joke. Yes. And next. Hop, hop. Ba't nyo kasi tinitikman? Yan. Uy. Ano? Ano? Sa... Yeah. Ah! Oy, nawala. Ano? Sa kusina pa rin. Ito na ba yung tray na ba to? Sa kusina pa rin. Tray? Sinabi niya kanina pinggan. Pinggan, Yes. Next. Hop. Next. Aba, puro Brush? ginagamit sa fencing. Hindi. Next. Sa kusina, sa pagluluto. Mangkok? Hindi. Sa pagluluto. Strainer? Strainer. Yes. Trainer. Next. 15 seconds. Oops. Ano pa? Next. Yan. Bak. Paborito yan ng mga nagbe-bake. Alcohol? Breath? Ewan? Ano? Hindi ko mahal. Ano? Pabango? 2. Baso? Baso. Ay, nako. Ang rinig ko, nagbe-vape. Ano nagbe-vape? Si Mickey merong 4 points? Oh, edi tayo. Naman. We have a Tayo na naman. tie!